safety management system and the benefits of having formal certified system. Benefits कहते हैं फायदे बताएं कि जब हम एक जगह पे सेफ्टी को लेके आते हैं, जब हम एक कंपनी में सेफ्टी को लेके आते हैं उसका क्या फायदा होता है, बेनिफिट्स बताएं. Main ingredients of health and safety management system that make it effective: policies, responsibilities and management. Main ingredients का मतलब कि बेसिक पार्ट्स बताएं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करती है, पॉलिसीज किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से दी जाती है और अरेंजमेंट्स किस तरीके से की जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ फॉर्मल सर्टिफाइड. ओवरव्यू बताएं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, और बेनिफिट्स बताएं. बेनिफिट्स मीन्स फायदे बताएं कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके फायदे क्या होते हैं. ठीक है, आए पढ़ते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए इस क्वेश्चन में हम बेसिकली पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट तरीक़ेकार. ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी को लाने का तरीक़ेकार क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हम इसी में पढ़ेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या होगा. ठीक है, तो आईएलओ के मुताबिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, द प्रोफेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. आईएलओ के मुताबिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सेफ्टी को किस तरीके से लेके आएंगे. तो आईएलओ के मुताबिक सेफ्टी को लेके आएंगे पीडीसीए साइकिल के जरिए. पीडीसीए साइकिल से मुराद है प्लान डू चेक एक्ट के जरिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके आएंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सबसे पहले तो प्लान करें कि आपने करना क्या. ठीक है, डू इट, और फिर उसके बाद उसको क्या करें, करें. सबसे पहले प्लान करें, फिर डू इट, फिर उसको करें, फिर क्या करें, चेक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग, कि जो आप कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एक्ट इफ व्हाट यू आर डूइंग इजंट वर्किंग एज वेल एज इट, और फिर देखें कि जो गलतियां मिस्टेक्स हैं उसके मुताबिक उसमें चेंजेस लाने की. तो सबसे पहले आपने करना है प्लान, फिर प्लान के ऊपर करना है डू, फिर करना है चेक कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उसके मुताबिक क्या करना है. तो प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक. तो ये एक सर्कल है जो कि चलता रहता है और इससे क्या आती है, ठीक है. तो आईएलओ के मुताबिक तो ये सिस्टम. ठीक है, तो आईएलओ के मुताबिक ये सिस्टम आपको क्लियर है. अब ये एक दूसरा सिस्टम है जो कि इसी की डिटेल है. प्लान डू चेक एक्ट की क्या है, डिटेल. तो इस डिटेल में ये समझाया गया है कि सबसे पहले आप सेफ्टी को लाने के लिए क्या बनाएंगे, पॉलिसी. आपने क्या बनानी है, पॉलिसी. सबसे पहले आप पॉलिसी बनाएंगे. देखिए फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और आपने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेफ्टी को लेके आना है. आपको टास्क दिया गया है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें सेफ्टी नहीं है, आप लेके आए. आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस कंपनी के लिए पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी बनाएंगे. तो सबसे पहले पॉलिसी. तो पॉलिसी इज द फाउंडेशन, पॉलिसी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना है, पॉलिसी बनानी. अब पॉलिसी बना दी है आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, तो उसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी, सेफ्टी की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी. अब आपको पता है कि देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएम होगा, पीएम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इसके अलावा
ورکرز ہوں گے, سپروائزر ہوگا, انجینئر ہوگا, ہوں گے کہ نہیں؟ تو ہر ایک بندے کو اس کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دینی ہے ود ریگارڈس ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. تو ہم نے پالیسی بنائی, پھر ہر ایک بندے کو, پروجیکٹ مینیجر, انجینئر, ورکر, سب کو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دی کہ یہ آپ کا سیفٹی کا کام ہے, یہ آپ کا سیفٹی کا کام ہے, یہ آپ کا سیفٹی کا کام ہے. تو پالیسی بن گئی, رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دے دی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے؟ پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ. ہر ایک کام کے لیے پلاننگ کرنی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کنسٹرکشن, ایک بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ اسٹرکچر بن رہا ہوگا, اسکیپ فولڈنگ کا کام ہو رہا ہوگا, توازن, ایکسکیویشن ہو رہی ہوگی, ایکسکیویشن, اسکیپ فولڈنگ, الیکٹریفیکیشن, بجلی کا کام, پلمبنگ, پائپس کا کام, ایچ وی اے سی, ایئر کنڈیشننگ کا کام ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ ویلڈنگ, اس کے علاوہ مینول ہینڈلنگ, بھاری سامان مزدور اٹھا رہے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اسٹیل فکسر کیا کر رہا ہوگا؟ اسٹیل کو فکس کر رہا ہوگا, کہ اسٹیل لینگ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور ورک ایٹ ہائٹ ہو رہا ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کام ایٹ اے ٹائم ہو رہے ہوں گے. تو آپ نے ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے کیا کرنی ہے؟ پلاننگ کرنی ہے. کہ اب کھدائی ہو رہی ہے تو کھدائی کے لیے کیا سیفٹی کریں, اسکیفولڈنگ پہ کام ہو رہا ہے تو اسکیفولڈنگ کے لیے کیا سیفٹی کریں, ورک ایٹ ہائٹ ہو رہا ہے تو کیا کریں, ویلڈنگ کے لیے کیا کریں, پلمبنگ کے لیے کیا کریں, الیکٹریفیکیشن کے لیے کیا کریں. تو ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے اور اس پلاننگ پہ امپلیمنٹیشن عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پالیسی بھی بنا لی, لوگوں کو ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں, پلاننگ بھی کر لی ہے, اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ایویلویشن. ایویلویشن ہم نے اپنی کارکردگی کو چیک کرنا ہوگا. وی ول میئر آور پرفارمنس, کہ ہم کس طرف ہیڈ کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. آیا ہم صحیح طریقے سے سیفٹی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یا ہم سے کچھ مسٹیکس ہو رہی ہیں. تو لازمی بات ہے, کوئی بھی چیز 100% تو افیکٹو نہیں ہوتی نا, اس میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایویلویشن کرتا ہے, وہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اس میں چینجز لانے کی کوشش کرتا ہے. ایویلویشن مینس کہ اپنی کارکردگی کو چیک کرنا, اس میں نقصانات اور فائدے دیکھنا. ٹھیک ہے. تو جو غلطیاں ہو رہی ہیں, جو ایررز ہو رہے ہیں, جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, جو مختلف ایشوز آ رہے ہیں, اس کے مطابق پھر کیا کرنا؟ ایکشن فار امپروومنٹ, اس کا بہتری دیکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے ڈیٹیل میں, جو کہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پالیسی بنائیں, پالیسی کے بعد لوگوں کو ذمہ داریاں دیں, پھر پلاننگ امپلیمنٹیشن کریں, پھر ایویلویشن کریں, اور ان دی اینڈ کیا کریں؟ ایکشن فار امپروومنٹ. اور ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. ان سب چیزوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے بنی ہیں, امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, عمل درآمد ہو رہا ہے, تو جب آپ اس کو باریک بینی سے 1 by 1 اور ان ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو اس طریقے کار کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم پھر آڈٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو آڈٹ از واٹ؟ آڈٹ از سسٹمیٹک, کریٹیکل ایویلویشن آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم. اس پورے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو جب ہم انڈیپینڈنٹلی, آزادانہ, کریٹیکلی, باریک بینی سے, سسٹمیٹیکلی 1 by 1 چیک کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا بنانا ہوگا؟ پالیسی, پھر آرگنائزنگ, پھر پلاننگ, امپلیمنٹیشن, ایویلویشن, ایکشن فار امپروومنٹ اینڈ آڈٹ. تو یہ سسٹم ایک دن میں بن جائے گا؟ یہ ٹائم لے گا. سو دا سسٹم شوڈ ڈیولپ اوور ٹائم ٹو انشور کنٹینیوس. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا بنانی ہوگی؟ پالیسی. واٹ از پالیسی؟ پالیسی از کلیئر اسٹیٹمنٹ آف کمٹمنٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. تو پالیسی بیسیکلی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے آنا. کلیئر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں کمپنی کمٹ کرتی ہے. جس طرح آپ سی وی بناتے ہیں, آپ میں سے کسی نے سی وی بنائی ہے؟ جب آپ سی وی بناتے ہیں تو آپ اوپر کیا لکھتے ہیں؟ آبجیکٹو, کہ میرا یہ مقصد. اسی طرح کمپنی بھی جب پالیسی بناتی ہے, بلکہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم بناتی ہے, تو سب سے پہلے پالیسی بناتی ہے, اس میں اپنا آبجیکٹو لکھتی ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے سیفٹی کو لے کے آنا. تو پالیسی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جو کہ کمٹمنٹ اس میں شو ہوتی ہے کمپنی کی, ہم نے سیفٹی کو لے کے آنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آرگنائزنگ. آرگنائزنگ کہتے ہیں لوگوں کو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دیتے
پتہ ہے کہ سائٹ سے جو مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, پروجیکٹ مینیجر, انجینئر, سپروائزر, ورکرز اور مختلف اسٹاف اور مختلف کمپنیز کے لوگ. تو ہر ایک بندے کو کیا دینا, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز فار, ہر ایک بندے کو سیفٹی کی ذمہ داریاں دینا ایٹ آل لیولز, ہر ایک لیول پہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے پالیسی بنائی, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دی, پھر ہم نے ہر ایک کام کے لیے کیا کرنی ہے, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائٹ پہ تو مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے فولڈنگ کا کام ہو رہا ہوگا, ایکسکیویشن کا ہو رہا ہوگا, ورک ایٹ ہائٹ ہو رہا ہوگا, بلڈنگ کا, مینول ہینڈلنگ کا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی. تو آپ نے ہر ایک کام کے لیے ڈیٹیل ارینجمنٹس کرنی ہے ٹو مینیج, تاکہ سیفٹی آ سکے, اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے, امپلیمنٹیشن. اور یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں, جب ہم کیا کریں گے, رسک اسسمنٹ. رسک اسسمنٹ کسے کہتے ہیں, کسی بھی ایکٹیویٹی کو دیکھنا, جس طرح کھدائی ہے, کھدائی کو دیکھنا, اس میں خطرات کو پہچاننا, اس کا جائزہ لینا اور اس کو کنٹرول کرنا. جس سے کیا ہو جائے گی, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے پالیسی بھی بنا لی, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی دے دی, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے, ایویلویشن. ایویلویشن کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی کارکردگی کو چیک کرتے ہیں, that are methods to monitor and review the effectiveness of the arrangements. کہ جو ہم نے ابھی تک پالیسی بنائی, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن کی, تو کیا اس پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ایویلویشن. اور جب ہم ایویلویشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ایکشن فار امپروومنٹ. اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیپس ٹو کریکٹ issues found in the review. پھر ہم اسٹیپس لیتے ہیں تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو سب سے پہلے ہم نے پالیسی بنائی, پھر آرگنائزنگ کی, پلاننگ امپلیمنٹیشن کی, ایویلویشن کی, ایکشن فار امپروومنٹ, اور ان دی اینڈ ہم کیا کریں گے, تو آڈٹ کسے کہتے ہیں. آڈٹ انڈیپینڈنٹ, آزادانہ, کریٹیکل, باریک بینی سے کیا جاتا ہے, سسٹمیٹک کیا جاتا ہے, سسٹمیٹک ریویو آف مینجمنٹ سسٹم. تو جب ہم اس سارے سسٹم کو آزادانہ سے مراد یہ کسی کے دباؤ میں نہیں آنا, کسی کی بات نہیں مانی, اپنی مرضی سے کرنا ہے, کریٹیکلی باریک بینی سے کرنا ہے, اور سسٹمیٹیکلی ون بائی ون کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے اس چیز کو چیک کر رہے ہیں, پہلے کس چیز کو چیک کرنا ہے, آرگنائز کا سسٹمیٹیکلی. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ. تو آپ کو کلیئر ہو گیا یہاں تک. تو یہ کون سا ماڈل تھا, آئی ایل او کا کہ آئی ایس او کا, جی آئی ایل او کا, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا, جو کہ یو این کی ایجنسی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک اور ماڈل پڑھتے ہیں, وہ ماڈل ہے آئی ایس او کا. تو یہ بھی وہی ماڈل ہے, اسی طرح ہے, لیکن ورڈنگز کا فرق ہے. تو آئی ایس او یہ کہتا ہے کہ آپ نے سیفٹی کو لے کے آنا ہے ایک کمپنی میں, آپ نے سیفٹی کو لے کے آنا ہے ایک کمپنی میں. تو آپ کیا کریں, سب سے پہلے تو کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن دیکھیں. سب سے پہلے کانٹیکسٹ دیکھیں. کانٹیکسٹ کسے کہتے ہیں, کانٹیکسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کنسٹرکشن کمپنی کے لیے سیفٹی کو لے کے آنا ہے, کنسٹرکشن کمپنی میں سیفٹی کو لے کے آنا ہے. تو میں نے کنسٹرکشن کمپنی کی کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. کانٹیکسٹ میں نے دیکھنا ہے کہ کتنے نمبر آف ورکرز کمپنی میں کام کر رہے ہیں, مزدور کتنے ہیں, ورکرز کتنے ہیں. میں نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کیا کیا کام ہو رہے ہیں. میں نے دیکھنا ہے کہ اس کمپنی میں کون سا میٹیریل استعمال ہو رہا ہے, کون سے کیمیکلز, کون سا میٹیریل استعمال ہو رہا ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کمپنی جہاں پہ واقع ہے وہاں کا موسم کیسا ہے. ٹھیک ہے, میں نے دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کا مارکیٹ ریپوٹیشن کتنی ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کا پروفٹ اینڈ لاس کتنا ہے, یہ کمپنی کتنا سیفٹی میں انویسٹ کر سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں چیک کر کے پھر ہم کیا کریں گے, لیڈرشپ اینڈ ورکرز کو پارٹیسپیٹ کر کے, ہم ایز اے سیفٹی مینیجر, ایز اے لیڈر, اور ورکرز کو شامل کر کے پھر ہم کیا کریں گے, پلاننگ کریں گے. کیا کریں گے, پلاننگ کریں گے. پھر ہم پلاننگ کریں گے اور آپس میں تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے, تعاون کر کے پھر ہم آپریشن عمل درآمد کریں گے. پلاننگ پہ عمل درآمد شروع کریں گے, پلاننگ پہ. اور جب عمل درآمد کریں گے تو پھر ہم اپنی کارکردگی کو بھی چیک کریں گے, اور پھر ہم اس میں کیا لے کے آئیں گے, امپروومنٹ لے کے آئیں گے. کیونکہ غلطیاں تو ہوتی ہیں تو اس کے مطابق چینجز لے کے آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو آئی ایس او یہ کہتا ہے. تو یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ آئی ایل او کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس میں ورڈنگس کا فرق ہے. تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کانٹیکسٹ آف دی آرگنائزیشن دیکھیں کہ کمپنی کس قسم کی ہے, کمپنی کی نیچر کیا ہے,
टाइप ऑफ वर्क क्या हो रहा है, क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को चेक करें, ठीक है, उसकी मार्केट रेपुटेशन चेक करें, उसके क्लाइंट्स चेक करें, उसके स्टेक होल्डर्स को चेक करें, उसके सप्लायर्स को चेक करें, ये सब चीज़ें चेक करके फिर उसके बाद एज ए लीडर आप और वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवा के आप प्लानिंग करें, फिर सपोर्ट मदद दें एक दूसरों को, फिर उसके ऊपर अमल दरामद करें, फिर अपनी कारकर्दगी को चेक करके उसमें क्या लेके आए, ठीक है। फिर तो ये तरीक़ेकार है। तो देखें आपने अक्सर देखा होगा नेस्ले की पानी की बोतल आप जब खरीदें तो उसके पीछे लिखा होता है ISO 9001। इसी तरह आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट खरीदें तो उसके पीछे लिखा होगा ISO 9001 सर्टिफाइड। तो 9001 सर्टिफाइड, बास के ऊपर लिखा होगा ISO 1400 सर्टिफाइड, बास के ऊपर लिखा होगा ISO 45001 सर्टिफाइड। तो हमारा इन सब में से ताल्लुक जो है वो है ISO 4500, ISO 4500 सीरीज जो है, 45001 सीरीज जो है ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज है, 9001 क्वालिटी की सीरीज है, 14001 एनवायरमेंटल सेफ्टी की सीरीज है। लेकिन हमारा कोर्स है वो तो सेफ्टी का है ना, तो उसके साथ कौन सी रिलेट कर रही है, मेनली 45 सब रिलेट करती है, लेकिन मेनली जो रिलेट कर रही है वो है 4500। तो आप फॉर एग्जांपल हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और हमने उसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये ISO का ये मॉडल ले आए और सेफ्टी कर रहे हैं, इस मॉडल के मुताबिक हम सेफ्टी कर रहे हैं। तो हम बेसिकली किसको फॉलो कर रहे हैं, ISO 45001 को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ISO 45001 को फॉलो कर रहे हैं। तो फायदा क्या होगा जब हम ISO 45001 को फॉलो कर रहे हैं, उनके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फॉर्मल सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें क्या फायदा मिलेगा जब हम ISO के सर्टिफाइड सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो फायदा ये होगा कि इनहांस्ड वर्कप्लेस सेफ्टी के जब हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेट्स वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इन एवरी टास्क इन दी वर्कप्लेस। ऑटोमेटिकली जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपकी कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, काम हो रहे हैं, हर एक काम में सेफ्टी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हर एक काम में सेफ्टी इंटीग्रेट भी घुस जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। और हेल्पिंग प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इलनेस एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम। एक्सीडेंट्स क्या हो जाएंगे, इलनेसेस क्या हो जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, कम, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम, नुकसानात क्या हो जाएंगे, कम। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एडवोकेट फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, और सेफ्टी स्टैंडर्ड आ जाएगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड आ जाएगा और एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज में आपस में क्या आ जाएगा, कोलैबोरेशन, ताउन हो जाएगा। बाकी समझ आएगी कि नहीं, मतलब कि देखें जब ISO 45001 लेके आएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। कैसे कम होगी कॉस्ट, एक्सीडेंट नहीं होंगे तो ना फाइन लगेगा, ना क्रिमिनल केसेस चलेंगे, ना सिविल केसेस चलेंगे, कॉस्ट कम होगी, ठीक है। एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे, इलनेसेस भी, प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी, हर एक काम में सेफ्टी आ जाएगी, सेफ्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एडवोकेट फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। जब सेफ्टी आ जाएगी तो एम्प्लॉयर, मालिक एम्प्लॉयज से ख्याल रख रहा होगा, एम्प्लॉयज सेफ्टी में मालिक की बात मान रहे होंगे, तो आपस में क्या आ जाएगा, ताउन आ जाएगा, कोलैबोरेशन आ जाएगा, ताउन शुरू होगा, किसमें, मालिक और वर्कर, एम्प्लॉयज में, वर्कर, ठीक है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए अब हादसात नहीं हो रहे हैं, तो सिस्टम बंद नहीं हो रहा, हर एक चीज चल रही है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कंपनी का इमेज क्या होगा, कंपनी का इमेज, कंपनी का नाम जो है वो भी क्या होगा, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। तो की एलिमेंट्स क्या हैं ILO के, बताएं, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग,
option for improvement and audit. ٹھیک ہے clear. Yes. تو یہاں تک آپ اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے. کل ہم